লাইথানি সাংকিসা সিকাং খুমুলুঙ্গ বার হা কতনি বিজেপিনি কাসকো জেপি নাড্ডা লোকুথুম পান্দাव ফাইভ मानजाकबोनि आलोकुथुम पान्दाव माजानो bagui आसामबारि बिधानसभानि नमन्त्रि पारानि तंक संतनाय बिजेपिना हामजानाय सलुकुथुम पान्दाव माजानो फाइमानि फियाबा सामसित्रा थांबाय चप्रजाखा दिनै बरनो नायना थाखा ते शाक गाहाम नायनायनि बागै शाक नायनि ना गाहाम सेबनायनि बागै दागिमुरिखा सालका त्रिपुरानि एमपि রেবতী त्रिपुरा मानजाखा रामपद जमातिया जनजाति मोर्चानि हास्ते कासको बिकास देबर्मा एमबिसि भूमिकानन्द रियां खबै कुबुनि हांकरते मण्डलनि आदंर पहिलानो निन्दा जानांगौ अब कोनोभाबे उचित विशेष गलाय बत बारबार सावसं थानसा नाय जे बरक बुजाखा बबाहायकै बबाय थानसा नाय आसक नायबा थानसा हामजागनि बिसिंति थानसा मानो सामुंनि बिसिंति थानसा मानो जोङो एलाकानि आमचाइनि डेभलपमेन्टनि बागै लामा नांगौ एक जुगे एक संगे कक सागांके जोंनो किजा लामा रेडि अब थानसा फैयो आरो अ जागा कुनो कम्युनिटी हल नांगौ स्कुल अ जागा चिनि ब जागा जाने अब ठीक है सेमिया चिनि विभिन्न जगह जे एकलव विद्यालय अब तारातारि खलाइदि एक बाक्य जों सागांके आरो यूनिटी फैयो किन्तु बुला इयो माहाय इयो खलाइ तो यूनिटी फैयो आर ब आसले बिनि दलनि ऊपर कंट्रोल करिखा जों साइमानो बिनि विभिन्न कर्मी रक जोंनो साव ब निजेनो अफसोस खाइ दङ बिनि कर्मी रंने आरो आं अमाहाय ताइ बिसि दिन अब माने नेतृत्व रिमागलाखा बिनि बुसाक साइया आं बायरे थाना नांगौ आनि क खननाय करिखा किसा एंकेनो बिनि कर्मी रक बिनि आरो थाङै सापु हाय एंकेल आं तंलिया नंबाय अनेक जोंबो साइमानो बिनि दलता मंतं तो काजे आंगाबोनो सानो मुजंगो जे बीजेपी एक सर्वभारतीय दल जों जथेष्ट जों निजेनो जों कंट्रोल नारगि दं जों चिनि पावर मिसइउज जों खायना नाया ताछाड़ा चिनि जनजातिरा सब समय शांति प्रिय बरक सहज सरल चिनि थिंकिं जों तब डेभलपमेन्ट नायो अबंखा चिनि बरक नै मेन कक तले अ डेभलपमेन्ट नि बगे जेटा नांगो अब तो चिनि मन्त्री महोदयबो साखा चिनि लामा गलमा तुइ हर अब तो जों दिनो दङ जेब्ला माहाय अटैक अब ठीक गया आं सपोर्ट खलाया एकटा कक बिनि बुखनि नखरिया अब न साना नांमाने बिनि कर्मी दङ सब बिनि तो वेलकम बो जानो खताय ते कैसा कक नागा ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड बो दाबि दं बुंग भाई तंखा मथानो दाय कारण जों तो शान्तिपूर्ण भाबे संगारा जमायत खलायना थांका चिनि सर्वभारतीय सभापति न जों एडिसि फुनना तुइ फिका एडिसि फुननानि तुइ फेमानि अर्थ न चिनि जनजाति समाजनि चिनि हुकुमु मुकुमु लाइबुमा जात मनि एडिसि नि तम समस्या तम जों तो आरो जनजातिनि एमपि एमएलए मन्त्री एमडिसि ताइबो मोर्चानि नेतृत्व चिनि इभेन आइपिएफटी नि नेतृत्व मालाय खेबले जों जे मालाय माने अब चिनि समाज दफा हदानि बागै न साब्रै जोंबो एदबा आगामी दिन एडिसि न ताइबो रांनिने सावसं ताइबो आरो गणतन्त्र न ताइबो काहामकै प्रतिष्ठा केने कक साव आरो ताइबो पञ्चायत सिस्टम न ताइबो स्ट्रङ खैनानै जों कक साइतौ फाइनान्शियली सपोर्ट आगे तो करे 15 फाइनेंस कमिशन तब जेबाबे जोंनो डाइरेक्ट रांनि दङ बिसिरो अब कामुं दङ आबनो ताइबो जों सांविधानिक भाबे ताइबो बाहायख्लाय जों अब सुजुग दिमान 125 तम संविधान संशोधन खलाय जों अब एम्पावर्ड खेना नाय दङ तले अम तो तिब्रासा बिरदि अबले तिब्रासानि बागै न नोंनि दिमान खाय दङ ता नोंबो तिब्रालेन माने आबल तो जों नाय दंमै अबले जों एकलबो विद्यालयमा खेना टेबल वेलफेयर मिनिस्टारनि डिपार्टमेन्टनि बिसिंते जों तुइ मारिनाय DWS नि बिसिंते हर मारिनाय सिनि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट नि बिसिंते जों हेल्थ फेसिलिटीज ताइ बारिना नांनाय सिनि PSU रंनो PS प्राइमरी हेल्थ सेंटर आरो जों डॉक्टर रेना नर्स रेना बिथि अवेलेबल खेन नांनाय ब्ले एदबा ताइले जों बुब्र माने मेया आवनि आगे बसिनि अनेक किसु खायना दायित्व दं अब खाइ दङ सम आबनो तो बन्द खायमिया ताइले बुलाय तकले बाबुंगला Taksa terate kuno boro arrest dang kamu nih case nih juga kan? Case nih resan. Oh jaga tunggu ya ko, तो बाकी जगह रगो पुलिस बरुतुक तंगो पुलिस बिनि काम खायनाय कारण जे दुष्कृति ब तो बुमान परे खानाय न साबि एवं डिटेल्स तरि खाना निचे ओ एलाकानि ब बिनि बुमुं ठिकाना ये कुनना कुनो दिन तो रम जागनाय पुलिस निचे सामुं तांनाय कारण पुलिस केबनाय याखा ग्राम गामरिना बगै जेटा जल जीवन मिशन उंतो विभिन्न अवहाय स्कीम नि माध्यमे जों डेभलपमेन्ट नखाय तले गणतान्त्रिक अधिकार ना राजामल एकटा कक हम गणतान्त्रिक अधिकार बबो तो गणतन्त्र न विश्वास खाइन तिनी बहुत बजे एमडीसी खाबले एकटा पार्टी नि मुखिया बले बत
তাহলে ডেমোক্রেসিনো যদি সাইমান হিংকে ডেমোক্রেসিও যে কোনো বড়নি অধিকার বতং আং বদল থাকে খাইনাই সামুকা তাহলে বই তো আপনি সমাধান করে অনেক রাজনৈতিক দল নুকাছেন বুমানি ইতিহাস কয়দিন থেকে খা পাবলিক আমরা নাই তো ত্রিপুরা সারক তাবক যথেষ্ট রাজনৈতিকভাবে সচেতন তো ও এলাকাও তিনি ওরা হয়তো বা অনেক অনেক আইপিএফটি বতংমানো মথা বতংমানো বিজেপি বতংমানো কিন্তু কয়েকজন তঙ্গো বিনি আবহাওয়া আবনব কন্ট্রোল খাইনানি দরকার তো আং উসুনো সানাই ব যেহেতু আদলনি সুপ্রিমো প্রদ্যুৎজি আবরণ নাইনা নাঙ্গো ব তো সব বারবার দিল্লি বেকক সানাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নাই তাহলে জেপি নাড্ডানি সভা ব একটা সর্বভারতীয় সভাপতি বে প্রধানমন্ত্রী কক সাওয়াই ন সিনি সরকার পলিসি जों আবো ঠিক খালাই তাইলে নং সলিউশন ভাইকে মানাই নং তো বিনারা থাংনা নাंनाय বিনি সভানো নং যেভাবে আবো খাইরিকা মানে বিভিন্ন জায়গা লামা কাসিডান নাইকা হাদুল করিকা আমাহাই অ্যাটাক খাইরিকা আবার বতামসা ওয়েলকাম বজানখা তাহলে जों তাও অনরম নাই ব একদিকে ওয়েলকাম বসাও অন্যদিকে বিনি কিছু গন্ধানো নরক বুই মানা হিনি হাই দি সাকানা তো আবো ঠিক গিয়া কাজে ডেমোক্রেসিনা বিশ্বাস খাইকে যদি বড় বড় দখমান বুকু নেও বনা কয়জন তো মানে বড় ছয়জন নাও ফাইদে হামলা করতে লামা দানা উকলোগো সাইড ইয়ে কিসা হাসালুন দি সিনেমা কাজে তো না সিনিয়র গত ফের সবলা আবু তুলাসি করনিছে সিনারনে ও তো তুলসী কোন কলাই গিলা আসারাম বাড়ি ইয়াতে আসামবাড়ি তুলাসি কো মঙ্গিয়া কাম বড় রতো বড় সংস্কৃতিকারী বড় খাইয়া তো বড় খামিয়া খাইলে হা কিন্তু বনিবো হাইনে একটা বিচার তঙ্গু বিচার খাইছেন সরকারও তঙ্গু অবশ্যই বিচার মানাই যারা হাইয়া নেরো তাকফানো বন দলরাव যারা তোমার নাং কয়ানো মুসুগু কমসে কম অমহাই ইংয়া খাইনাই যারা খাকাসাं খাই তঙ্গা হিনাইনাই অর অম কুতুম কুতুম খাইলে হা কাকে কারণ বুলাই তগলাইলে হা কাকে ইয়াং ফুंसारा খাইছেন 10 খান 10 সিনাই কেবা তেবে বাংলা সিনাই দেবা কিন্তু খুব নাইলে হা এডিসি ইলেকশন পাইমানি পর থেকেনো প্রদ্যুৎ কিশোরীর নেতৃত্বে অমতো হাইগুই তঙ্গু জায়গা জায়গাও মামসে থানসা হইনাই মানে ত্রিপুরা রাজ্যনি ভারত বাই যুগ রমানি পরে 1949 সনি 15 অক্টোবরনি পরে ও মথা সরকার ফাইমানি পরে সরকার মানে এডিসিও ফাইমানি পরে না মামলাই সাই ত্রিপুরা সারা ক্ষতিগ্রস্ত অংখা অম হাইকে जों ख्लाइरया सिनि जत बुद्धिजीबीफोर जर तंनाय जेकुनु दल तंनाय मथाव तंनाय काहाबर तंगु बरना कइबो अमहायनि र बर्ण जोगतार दिबा बर्ण मद तारदि बरते कागैनाय खा काहार तंनाय जगा हियाहि आं आबदान खालायो जों उन्नयन नायो ससिखित जों जाबाय सिरि बोसाबोतिनो जों फोरमायनाय लां थांगानि बोसिनायो जों त्रिपुरा हानाखौबो खागिया काजै ও ত্রিপুরানো উন্নত ত্রিপুরা খাইনি বাঙ্গै যতনি চিন্তা একটাই সামং শিক্ষা सोलोंथाय गाखै लामा दै স্বাস্থ্য বনো চিন্তা বাক মামলাसे সামং नां दं बे गाजै बनो दै जों मा सप्ताय अर सागबाय साग बुलायने जों गरै हाइबाबले जोंनो फाइ बुआ फाइला आंखौ फंसा तकै जों 10 खान तक नाय अमतो सिनि नियम दंगो कासस जों मा कासस